अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले आप लोगों के साथ जो प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की थी। कुछ लोगों के अभी तक गैर यकीनी सवालात आ रहे हैं कि ये प्रॉफिट रेट्स क्या दोबारा से बढ़े हैं या वो 10 अप्रैल वाला इजाफ़ा है। 10 अप्रैल वाला इजाफ़ा चूँकि 10 मई से मिलना स्टार्ट हो रहा है, तो जब हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये पिछला इजाफ़ा जो है वही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा। कल फिर से कौमी बचत या नेशनल सेविंग ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट रेट्स बढ़ाए हैं। मैं आप लोगों के साथ आज कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि कितने प्रॉफिट रेट्स एक्चुअली आपको मिलने वाले हैं और कितना प्रॉफिट कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स पे बढ़ा है। तो कैलकुलेट करते हैं कि कितना ये प्रॉफिट बढ़ा है और टैक्स कटौती के बाद आपको प्योर प्रॉफिट कितना मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे सामने लिस्ट आ गई है जो प्रॉफिट रेट्स बढ़े हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नेशनल सेविंग से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम न्यूज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, ये नए प्रॉफिट रेट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि 9 मई 2023 से लागू हैं। जो साबका प्रॉफिट रेट्स में इजाफ़ा हुआ था वो 10 अप्रैल 2023 से लागू हैं, लेकिन अब वो जो मिलने जा रहे हैं डेफ़िनेटली जब एक सर्कल मुकम्मल होता है, अब माहाना प्रॉफिट है तो 1 महीना मुकम्मल होगा। अगर आपका टर्म डिपॉज़िट अगर किसी अकाउंट में आप या सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किया हुआ है, तो आपको जिस वक्त आप एग्रीमेंट करते हैं या परचेज़ करते हैं उस वक्त का जो प्रॉफिट होता है उस हिसाब से आपको मैच्योरिटी टाइम पे दिए जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे अब ये भी एक टर्म डिपॉज़िट तरह का ये सर्टिफिकेट है जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। ये 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की इन्वेस्टमेंट इसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 3 महीने के लिए 20.84% के हिसाब से सालाना प्रॉफिट से दिया जाएगा और 6 महीने के लिए 20.82 है और 1 साल के लिए 20.80 है। तो ये तकरीबन 0.9% यानी 1% से भी कम ये प्रॉफिट रेट्स बढ़ाए गए हैं। और सेविंग अकाउंट के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे 18.5 की बजाय 19.5% कर दिया गया, यानी 1% इसके ऊपर बढ़ाया गया है। इसके साथ स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर भी माइनर सा इजाफा किया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो इजाफा है बहरहाल आप देख सकते हैं 0.3 है आई थिंक। तो इसका एवरेज जो प्रॉफिट रेट है वो आपको इस तरह से मिलेंगे। बाकी जो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, बहबूद सेविंग, शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इनके ऊपर आपको नए प्रॉफिट रेट्स जो हैं चेंज होते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये नए प्रॉफिट रेट्स जो हैं ये सिर्फ ऊपर वाली जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ही रिवाइज़ हुए हैं। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि टैक्स कटौती के बाद आपको ये नए प्रॉफिट रेट कितने दिए जाएँगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में से एक ये जो ईयरली है इसके ऊपर हम चेक कर लेते हैं, तो ये है जनाब 20,800 के हिसाब से तकरीबन ये जो प्रॉफिट रेट है ये आपको दिया जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे देखें 4 पे डिवाइड कर लें तो ये राउंड अबाउट है, इसमें 5-10 ये हो सकते हैं, लेकिन ये राउंड अबाउट इस पे हम 4 पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये पहले 4,980 के करीब था, अब ये 5200 रुपये के करीब हो गया, यानी 200 रुपये 3 महीने के बाद ये बढ़ गया, यानी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, इसके बाद अगर 6 महीने के लिए जाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो ये 10,400 के करीब ये प्रॉफिट रेट जो हैं ये मिलेंगे। थोड़े से इसमें यानी 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को तो देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है हमें मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें 20,800 के ऊपर हमें फाइलर के लिए जो है हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग फाइलर होते हैं, 4-5 हज़ार दे के बंदा फाइलर हो जाता है और फाइलर जो है वो 15% टैक्स देता है। तो फाइलर के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितने देने पड़ेंगे पैसे। तो फाइलर को 3,120 रुपये देने पड़ेंगे और यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं 20,800 रुपये तकरीबन हैं ये।
تو یہ 17,680 روپے کا خالص منافع جو ہے آپ کو دیا جائے گا۔ اگر ہم کمپیئر کریں پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ والوں سے، تو ان کے ابھی بھی جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ 16,560 روپے آئی تھنک ہیں، تو ان سے ابھی بھی یہ تقریباً 1,000 روپے زیادہ ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے انویسٹ کر سکتا ہے جس کی عمر 18 سال ہے، یا اپنے بڑوں کے ساتھ بچے بھی مل کے اس میں جو انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے اگر زکوٰۃ اپلائی ہوگی، زکوٰۃ کے حوالے سے یہاں پہ ابھی میں نے ڈیٹیل نہیں نکالی، لیکن آئی تھنک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو اگر یہ ٹیکس اگر صرف کٹتا ہے تو ٹیکس آپ کو جو ہے دینا پڑے گا۔ اگر زکوٰۃ کے حساب سے ہوگا تو 2.5% وہ زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن زکوٰۃ آپشنل ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک آپ اپلیکیشن پہلے سے سبمٹ کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سے زکوٰۃ آٹومیٹک نہیں کاٹی جاتی، آپ خود اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو دوستو آ جاتا ہے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے، سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو بتاتا چلوں کہ 19,500 کے حساب سے اب آپ کو یہ پرافٹ ریٹس دیے جائیں گے، لیکن یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں ہر سال آئی تھنک جون کے مہینے میں یہ کریڈٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو ہمیں یہ ڈیٹیلز جو ہیں مل جاتی ہیں یہاں پہ، تو یہ یہاں پہ دیکھیں تو پرافٹ ان دا سیونگ اکاؤنٹ از کریڈیٹڈ آن 30 جون ایوری ایئر، ٹھیک ہے، تو یہ 30 جون کو آپ کا پرافٹ جو ہے کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایڈ ہوتا ہے آپ کا پرافٹ، یعنی یہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منیمم بیلنس بٹوین دا کلوز آف 6 ڈے، یعنی ہر مہینے کا جو چھٹا دن ہوتا ہے اس دن دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اس پورے مہینے میں کتنا منیمم بیلنس رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو پرافٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ 30 جون کو سارے سال کا ملتا ہے، تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر آپ کو 15% جو ہے وہ اگر فائلر ہیں تو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور نان فائلر ہیں تو پھر 30% ہے زکوٰۃ اس کے اوپر آپ کو دینی پڑتی ہے۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں، لیکن زکوٰۃ جیسے کہ میں نے کہا آپشنل ہوتی ہے، تو یہاں پہ اگر اس کو ہم 15% کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ، تو یہ 16,500، یعنی یہ اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے تقریباً بہبود سیونگ کے قریب آپ کو ملتا ہے، تو یہ 16,575 روپے اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس کاٹ کے آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ لیکن زکوٰۃ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہوتی ہے، تو وہ اگر آپ چاہیں تو نیشنل سیونگ سے کٹوا لیں، یا اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے دینا چاہیں تو اس کے لیے آپ ایک اپلیکیشن دے کے وہ آپ خود دے سکتے ہیں، بینک آپ کے پیسوں سے نہیں کاٹے گا۔ تو یہ بہت ضروری انفارمیشن ہے، کافی سارے لوگوں کے سوالات تھے، تو میرا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا۔ باقی اس کے نیچے جو لاسٹ ون ہے وہ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اوپر 17.4 کے حساب سے یہ پرافٹ ریٹ ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 17,400 روپے سالانہ کے حساب سے آپ کو پرافٹ ریٹ دیے جائیں گے۔ باقی اس حوالے سے ابھی تھوڑی سی جو ویب سائٹ ہے وہ نیشنل سیونگ کی ڈاؤن جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی نہ ایکشن ہوتا ہے نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے جو پیجز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہے۔ تو مزید اس کے حوالے سے بہرحال جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلدی میں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔